ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ଦରମା ଅଛି 25,500। ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି 10ମ +2 ଏବଂ +3। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦବୀ ବାହାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ନା କି ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁର ପିଲା। ସବୁ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାକିରି ରହିବ। ଏମିତିକା ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନେ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କ'ଣ ଅଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା, ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମରୁ ଲିଙ୍କ୍ ନେଇ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାରି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୋର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ କେଉଁଠାରୁ ପାଇବେ ନା ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଗକୁ ନେବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2024 ଆପ୍ଲାଏ ଅଫଲାଇନ୍ ଫର୍ କ୍ଲର୍କ ଏବଂ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର। ଏଇଭଳି 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଉପରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା। ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ପାଇଁ ଏହା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କିଏ କରୁଛି ନା ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶା। ଜବ୍ ରହିବ କ'ଣ ନା ପରମାନେଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କିପରି ଚାକିରି କରିବେ। ଆପଣ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଚାକିରି ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହାରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜବ୍ର ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଜବ୍ ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଉଛି ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପକୁ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କାଟାଗୋରୀ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ରହିବ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଏବଂ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଅମିନ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ। ଓକେ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଅଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟିଂ ରହୁଛି ସମ୍ବଲପୁର। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା 22। ଓକେ, 22 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ତା ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍, ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2024 ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ନା ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଏବଂ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖିବା। ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଏବଂ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି କ'ଣ ନା +3। ଯଦି ଆପଣ +3 କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହାକି DCA। ଓକେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହୁଛି DCA ମାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ 2ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ରହିଛି କ'ଣ ନା ସେଇଭଳି +3 ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ DCA। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଏବଂ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ'ଣ ଅଛି। ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଏବଂ କପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି 19ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତାପରେ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି କେତେ ନା 5ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ରହିଛି 6ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମେ 31 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ କେତେ ନା 32 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଥିବ। 32 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି OBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ। ଓକେ, OBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ, SC ST PWD ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ରହିଛି ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ
रिलैक्सेशन अप्लाई करेंगे। जदि आप एक्स सर्विस मैन रही तेबे 5 वर्ष आपको रिलैक्सेशन मिल। तापर कौन रही आम जाना देखो सैलरी। ओके मोस्ट इम्पोर्टेंट रही सैलरी। सैलरी देखो आपण मैंने जो क्लर्क रही टाइपिस्ट कौन रही 19,900 आपणकर पर मंथ मिनिममटा। तापर आपण प्रमोशन हेले 63,200 पर्यंत आपणकर दरमा हो पार। स्टेनोग्राफर रही 25,500 जब रही आपण मैंने तुरंत अप्लाई करनी। एथिरे आपणकर सिलेक्शन कौन रोची सिलेक्शन मेथड कौन रहा रिटिन एग्जामिनेशन हम। ओके आपणकर प्रथम रिटिन एग्जामिनेशन हम तापर आपणकर कंप्यूटर स्किल टेस्ट हम। ओके तापर भाइवा टेस्ट हम। यही 3टी टेस्ट पर आपणकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम। तापर आपण मैंने कौन करेंगे ना जॉब पाइबे। जदि यही 4टी टेस्ट रे आपण मैंने क्वालिफाई करूचंती तेबे आपण एही जॉब टी पाई परिबे। ओके तापर देखिबा एग्जाम पैटर्न कौन रही आपण मैंने एग्जाम पैटर्न मध्य मोर डिस्क्रिप्शन लिंक पाई पीडीएफ रे देखि परिबे। किछि असुविधा हेबो नाही। आमे एठू जानिबा एग्जाम पैटर्न कौन रही जूनियर क्लर्क एवं कॉपिस्ट पाई देखो इंग्लिश रही 100 मार्क 2 घंटा रहिबो। ओके तापर एरिथमेटिक्स रही 100 मार्क घंटे रहिबो। जनरल नॉलेज पाई 100 मार्क घंटे रहिबो। कंप्यूटर साइंस टेस्ट पाई रही प्रैक्टिकल 100 मार्क रो केते ना घंटे रहिबो। ओके तापर देखो भाइवा टेस्ट रहिबो 45 मार्क रो। ओके सेटा आवर शो करी नहीं आपण माने भाइवा टेस्ट रे जाई सेटा रे देखि परिबो। ओके तापर देखो जूनियर टाइपिस्ट पाई रही कौन ना केते मार्क रो इंग्लिश पाई रही 100 मार्क रो 2 घंटा। तापर रही राइटिंग टेस्ट रहिबो तापर 50 मार्क रो 10 मिनिट रे। कंप्यूटर साइंस टेस्ट प्रैक्टिकल रही 100 मार्क रो घंटे। भाइवा टेस्ट रहिबो 35 मार्क रो। ओके से भली स्टेनोग्राफर रही इंग्लिश 100 मार्क रो 2 घंटा एवं आपण माने ए भली देखि परिबे समस्त प्रकार इनफॉरमेशन डिस्क्रिप्शन रु टेलीग्राम लिंक उपर जॉइन करी आपण माने पाई परिबे। तापर देखो फीस आपण माने मागणा रे अप्लाई करिवे। मु प्रथम रु कहिछि जे कोनोसी कैटेगरी पिला हेतांतु जनरल एवं ईडब्ल्यूएस ओबीसी एवं फीमेल मागणा रे अप्लाई करि परिबे। एसएसटी पिला भी मागणा रे अप्लाई करिवे। इंपोर्टेंट रहिबा आ एक कोन ना डॉक्यूमेंट आपणकर मैंडेटरी रोची जहाँकि क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपण जेकोसी हायर स्टडी करथिबे तार सर्टिफिकेट नेबे समस्त प्रकार सर्टिफिकेट एवं मार्क लिस्ट। तापर रही सर्टिफिकेट द आपणकर जो डेट ऑफ बर्थ रही से सर्टिफिकेट नेबे। तापर फोटो 2टी नेबे कलर फोटो रिसेंट रो। तापर कंप्यूटर सर्टिफिकेट ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट एम्प्लॉय एक्सचेंज सर्टिफिकेट। ओके यही भाई आपण मैंने डॉक्यूमेंट गुड़िक नेबे। तापर देखंतु आपणकर लास्ट डेट केबे ना जून 22 कही आपणकर जून 22 लास्ट डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो गलानी आपण अप्लाई करि नियंतु। ओके तापर देखिबा आ कोन रहिला अपडेट जानिबा आपण माने एई भली मोर डिस्क्रिप्शन लिंक पाई टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु। सेथिरु आपण माने पीडीएफ पाई परिबे एवं समस्त प्रकार हेल्प पाई परिबे। ओके मते पर्सनल मेसेज करें। ओके ये डॉक्यूमेंट तो जानले। तापर देखो पीडीएफ टी आपण मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक करी यही पीडीएफ उपर क्लिक करेंगे। ओके पुरी रही संबलपुर रही एवं गजपति रही आउ अलग डिस्ट्रिक्ट मुझे वीडियो सेक्शन ले कहबी नचेत आपण मैंने कौन करेंगे ना मोर टेलीग्राम ग्रुप रु जॉइन हो पारे। देखो मुझे संबलपुर कहती संबलपुर पीडीएफ उपर क्लिक करवा किसी समय लोड हो आपण सामने शो करिवो। देखो पीडीएफ टी ओपन हो गला। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज संबलपुर। ओके आपण माने देखो एडवर्टाइजमेंट लेटर डेट रही 22 मे 2024 रे ए डेट टी आसी लेटर टी आसी। तापर देखो ये समस्त प्रकार इनफॉरमेशन आपण मैंने पाइपर क्यों कास्ट केतोटी पोस्ट आपण मैंने मेंशन करा जायछि। ओके तापर देखो आपण मानको इम्पोर्टेंट टी कहीदेवी आपन को तो सब इम्पोर्टेंट जन सारे आउ रही आपणकर पीडीएफ
ओके मु आपण मानू देखा यहाँ ओपन है तलू तल आसला आपण सामने एक फॉर्म टी ओपन हम यहाँ आपण मैंने कौन करेंगे ना प्रिंट आउट बाहर करेंगे प्रिंट आउट बाहर कर सारापर ये एक फोटो लगाइबे तापर पोस्ट नेम लिखेबे ओके तापर लिखिबे आपनकर नाम लिखिबे फादर्स नेम मेल कि फीमेल मैरिज स्टेटस परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस डेट ऑफ बर्थ ओके तापर क्वालिफिकेशन सब डिटेल्स पकेबे एति पकई सारापर आपनकर कैटेगरी पकेबे तापर देखंतु डिक्लेरेशन उपर सिग्नेचर करेंगे सिग्नेचर कलापर प्लेस डेट एतिक आपण मैंने कर सारापर आपण पठेदेवे कौटी की कौ एड्रेस को आपण यही एड्रेस रे पठाइबे क्यों एड्रेस रे ना ये जो लिंक अच्छी आपण मैंने पीडीएफ द्वारा पाइपर से लिंक उपर क्लिक कलापर एक एड्रेस शो कर से एड्रेस रे आपण मैंने पठेबे जहाँकि रही संबलपुर सिविल कोर्ट ओके संबलपुर सिविल कोर्ट रे आपण मैंने पठेबे एभली आपण मैंने जदि यही वीडियो माध्यम किसी सूचना प्राप्त करछन्ती तेबे ये वीडियो को लाइक करंतु चैनल को नुआ आसते सब्सक्राइब कर दिंतु एवं नुआ नुआ शेयर करंतु सांगसाथी को एवं टेलीग्राम ग्रुप रे जाई जॉइन हो जाऊँ डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी आपण मैंने समस्त प्रकार इनफॉरमेशन पाई परिबे आपण जिले में हेउ किंबा अन्य जिलार जॉब हेउ ओडिशार जॉब हेउ किंबा सेंट्रल गवर्नमेंटर जॉब हेउ किंबा प्राइवेट जॉब हेउ आपण माने समस्त इनफॉरमेशन मो टेलीग्राम ग्रुप रे एवं एही चैनल माध्यम रे आपण माने पाई परिबे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।